Qu'est-ce que je fais comme cadeau, moi? Что я делаю как подарок, в качестве подарка? J'offre continuellement une certaine présence, Постоянно я дарю присутствие, une certaine énergie, некоторую энергию, un savoir, знания, un amour ou une amitié. любовь или дружбу. Voilà ce que j'offre. Вот что я дарю. Et si il y a un élève qui reçoit ça, А если есть ученик, у которого есть это, le cadeau qu'il peut me faire en retour, подарок, который он может сделать мне обратно, c'est de faire la même chose que moi, это делать то же самое, что и я. pour quelqu'un d'autre, Для кого-то другого, pour d'autres. для других. Et s'améliorer ou évoluer dans un de ces domaines. И улучшиться, эволюционировать в одной из этих областей. La plupart des chrétiens, ils sont allés dans leur famille Большая часть христиан разъехались по семьям et ils fêtent Noël comme ils peuvent. и празднуют Рождество как могут. Moi, ici, je reçois Я здесь, les mécréants, ко мне приходят les juifs, les musulmans, мусульмане, евреи, les bouddhistes, буддисты, les hindous индуисты et quelques autres du même acabit. и другие также. C'est la meilleure assemblée possible. Это лучшее возможное сборище. Et en fait, c'est pas moi qui vous ai amené ici. Hein. И на самом деле не я вас сюда привел. Votre problème, Ваша проблема. c'est que vous n'êtes pas en contact avec ce qui vous conduit ici. То, что вы не в контакте с тем, что вас привело сюда. Vous êtes en contact avec votre camion, Вы в контакте со своим грузовиком, avec votre solitude, с вашим одиночеством ou avec le fait que vous en avez marre des gens qui vous entourent, или с теми людьми, которые вас ou достают que vous avez des вокруг, problèmes de travail. либо проблемы на работе. Vous êtes en contact avec ça, tout ce qui est superficiel. Вы в контакте с этим, то, что поверхностно. Et évidemment, vous ne percevez pas И, очевидно, вы не воспринимаете votre propre grandeur, ваше собственное достоинство, L'esprit величия, qui est complètement étriqué dans ce que vous êtes là. дух, который зажат в том, чем вы являетесь. Vous ne le percevez pas. Вы это не воспринимаете. Mais c'est celui-là qui vous a amené ici. Но это привело вас сюда. Et c'est celui-là qui est là maintenant, И это здесь, сейчас, à genoux devant moi, перед коленями, suppliant, склонившись, me suppliant et me disant, говорит, trouve les moyens найди средства, que cette personne s'éveille à moi. чтобы этот человек пробудился ко мне. Et je suis là juste pour ça. И я здесь только для этого. En fait, en réalité, На самом деле, et c'est ce que la plupart des gens ignorent, что не знают большинство людей, c'est à cause de Noël. это из-за Рождества. Mais oui, Конечно. Noël c'est quoi, Рождество, что это? selon les chrétiens? По-христиански. Ça représente Это представляет l'incarnation sur terre воплощение на земле d'un grand esprit. Великого Духа. C'est exactement ce que je te propose. Именно это я тебе предлагаю. L'incarnation sur terre, Воплощение на земле, donc la naissance то есть рождение du grand esprit Великого Духа, qui t'a amené, который привел тебя, que tu es. которым ты являешься. Voilà, c'est pour ça que nous acceptons aussi de fêter ce Noël. Поэтому мы принимаем это Рождество здесь. Les chrétiens le fêtent à l'extérieur. Христиане празднуют вовне. Tu sais, petit bébé, Знаешь, маленькие petit куколки truc comme ça, qui naît dans une crèche. рождаются в яслях. Sur le chemin spirituel, on sait que На духовном пути мы знаем, ça signifie que c'est l'esprit en toi что это qui значит, pénètre la terre что Дух в тебе может родиться на земле. et petit à petit percevoir sa mission. И постепенно Он воспримет свою миссию. Et si cet esprit, tu l'approches, Если ты приближаешься к этому eh bien, Духу, tu verras qu'il est joyeux, ты увидишь, что Он qu'il радостный, est enthousiaste, в энтузиазме, qu'il aime naturellement. что
что он, естественно, любит. Et surtout qu'il est capable de tout comprendre. И он способен все понять. Tandis que comme tu es, Тогда как какой-то есть ton camion, с твоим грузовиком ou autre chose, hein, или чем-либо другим, ah oui, tu comprends juste la route qui est un peu devant toi. ты просто понимаешь дорогу, которая находится перед Ou тобой, les autres conducteurs, как другие водители, tes clients. клиенты. Mais c'est pas pour ça que tu es là. Но ты здесь не для этого. Mais comme tu es identifié à toutes ces histoires, Но так как ты отождествлен со всеми этими историями, donc tu es plein de toutes ces histoires. у тебя масса этих историй. Et toutes les histoires que tu te racontes, И все истории, которые ты себе ce que tu nous рассказываешь, as raconté hier ou tout à l'heure, то, что ты нам рассказывал вчера или только что, il n'y a pas de place pour que cette petite essence Тогда spirituelle нет места, чтобы эта маленькая духовная сущность vienne dans les tables pourries que tu lui proposes. пришла за этот бедный стол, который ты нам предлагаешь. Chacun a une espèce d'étable comme ça, У каждого есть такой стол, dans lequel il y a une espèce un peu de paille. в котором есть немного... Et si tu regardes autour, tu vois les bœufs, les vaches, les Посмотришь, moutons, les lapins et les chèvres. если вокруг есть различные коровы, козы, овцы, Mais comme c'est plein, кормушки, но comme когда toi tu es plein, donc ты полон, l'espace que tu représentes est plein, пространство, которое ты представляешь, оно полно, il n'y a pas de place pour ce qui est plus subtil, plus fin. заполнено, тогда нет места более тонкому. C'est pour ça qu'il faut d'abord nettoyer, vider, purifier. Тогда для этого нужно сначала все прочистить. Et ça, on le fait en maîtrisant un peu mieux sa pensée, И для этого нужно немного лучше владеть своей мыслью, ses plaintes. своими, C'est à ce que tu nous as fait là tout à l'heure. то, что ты только что сказал, Ouais. Nettoyant tout ça. расчищая все это. Et donc une manière de faire, c'est И как это можно сделать? dans ta religion, c'est la répétition des noms de Dieu. В твоей религии это повторение имя Бога. Chez les chrétiens, c'est un juron, nom de Dieu. В христианстве Chez les musulmans, c'est именем Бога. un nom, puis un autre, et un autre. У мусульман это одно имя, другое, Qui третье, sont toutes les qualités divines, у которых все есть spirituelles, качества Бога и духовные qu'un качества, être humain peut manifester aussi, которые человек может также проявить, s'il éveille l'esprit en lui. потому что он проявляет дух в себе. Ou bien Либо chanter ou réciter une stance. петь, либо читать станс. Ce sera pas facile. Это будет непросто. C'est pas facile. Это непросто. Mais il faut se mettre en chemin. Но нужно стать на путь. Et il faut le faire. И нужно это делать. Et il faut arrêter de se plaindre de tout ce qui empêche de faire. И нужно не жаловаться на то, что мешает нам это делать. Il faut faire tout simplement. Нужно просто делать. Il faut avancer, c'est un pied après l'autre, on avance. Нужно продвигаться просто шаг за шагом. Et parfois c'est plat, parfois ça monte, parfois ça descend. Иногда плоско, иногда поднимается, иногда спуск идет. Il y a toutes sortes de situations. Есть различные Et ситуации. ça, c'est la vie, Это жизнь, c'est le karma. карма. Mais ça n'a aucune importance. Ничего, нет разницы. Sauf si vous accordez de l'importance à ça. Если вы этому даете важность, Parce que là, vous perdez de vue le plus important. тогда вы теряете из виду то, что самое C'est cette важное. répétition intérieure, ce lien intérieur Это внутреннее повторение и связь avec ce qu'il y a de plus élevé en vous. того, что есть самого высокого у вас. Et dans un premier temps, ça passe par les stances. И в первое время это проходит через станции. La présence à soi, Присутствие к себе, la respiration. дыхание. Tout ça ne sont que des symboles ou des représentations de ce qu'il y a de plus élevé. Это только символы и представления того, что есть самое великое в вас. Mais si tu fais pas ça, Но если мы это не делаем, c'est sûr que les camions, тогда точно, что le грузовик, froid, le холод, repas, еда, les gens plaisants ou déplaisants autour, приятные или неприятные люди вокруг, tout ça, ça devient important. все становится тогда важным. Toutes ces illusions Все эти иллюзии deviennent une chose importante. становятся чем-то важным. Et à ce moment-là, on perd de vue qu'il y a deux mondes.
И тогда мы теряем из виду, что есть два Le мира. monde temporel, du temps qui passe, Временный мир, то есть времени, которое проходит, et le temps de l'éternité. и мир вечности. Et vous identifiez au temporel et vous oubliez l'autre dimension. Вы отождествляетесь с временным и забываете о вечном. La proposition, c'est de se rappeler constamment Предложение постоянно напоминать себе l'autre dimension. другое измерение. Il faut choisir le monde dans lequel on vit. Нужно выбрать мир, в котором мы живем. Le monde très extérieur, de toutes les difficultés extérieures, Мир очень внешний, внешних трудностей, et il y en aura toujours и он будет всегда. des difficultés, et puis des choses qui s'arrangent, Будет трудности или et то, puis что des идет difficultés, хорошо, et des choses qui опять s'arrangent. трудности, и опять то, что идет Ça, c'est хорошо. le karma et la vie. Это карма и жизнь. Et c'est comme ça. Это так. Et si on fait dépendre son état intérieur de ça, И если наше внутреннее состояние будет зависеть от ben, этого, parfois on est un peu heureux, et Иногда мы souvent on est рады. malheureux. иногда нет. Dans les considérations Несчастны. intérieures, Внутренние dans les émotions учитывания, négatives, негативные эмоции, une vie de chien, собачья жизнь, oui, qui ne vaut pas la peine d'être vécue. которая даже не стоит ее проживать. Tandis que si on ne fait plus dépendre son état intérieur Если мы делаем, что наше de ce qui состояние se passe à l'extérieur, не зависит от внешнего, parce qu'à l'intérieur on est connecté avec l'esprit qu'on est, потому что внутри мы соединены с духом, которым мы являемся. par exemple à travers le chant des stances, Например, через пение станца. on se connecte toujours à ce qui est plutôt serein ou joyeux, Мы соединяемся с чем-то безмятежным, радостным, ou à une pensée claire. либо с ясной мыслью. Alors des moments comme ceux que vous avez vécus peuvent s'installer. Тогда вот такие моменты, как вы прожили, могут прийти. Et un jour on s'éveille définitivement à ces moments-là. И однажды мы пробуждаемся полностью к этим моментам. Mais si on accorde de l'importance à tout ce qui se passe à Но l'extérieur, если мы даем значение и важность тому, что происходит вовне, ah oui, on est tristes humains. тогда мы грустные люди. Bon, on va goûter un gâteau alors. Попробуйте пирог тогда. Il n'y a pas de gâteau là. Здесь еще нет. On fait une pause là.